बाबू आपनकर ना काडा मो ना निकुचंती मुक्त बरण करछि छोटा तार कोन लागबे मो छोट भाई केंती खबर पाइले आ कोन हेछि संदेह करछथि सकाले मो माँ कॉल करथिले आ कहले कि तो दादा के किछि हेछि कि देख कॉल कर पचरा कहले बेले कॉल करली बेले कहले कि एंता किछि नहीं एक्सीडेंट खाली हेछे टिके बाजी छे तू आ जल्दी आसी पार के कहले इटा के गुटे कॉल करथिली तो आसलो ले काडा देखलो प्रिंसिपल सर कॉल करथिले आसी के काहे देखलो आसली बेले एटा मोर कका गुटे कहले कि तोर दादा नहीं हबे आसी के देखली से कपड़ा ढपा होता तापरे जेते बेले खोलिलो एमती तो पड़ीथिला अब सेमती अच्छे ना ताकि किछि छेड़ा छेड़ी करथिले हाँ छेड़ा छेड़ी हेछि टिके के करले एटा पुलिस सबु तार चेकिंग करले अच्छा अब बाहर के लोग किछि नहीं किछि एमती मुई तो नहीं देख तो कोन आपनकर कोन संदेह होछि अब किछि विषय रे जानि छथि तो कहाँ कह माने इटा किछि गुटे तो हेइथिबा इने माने इटा साजिश करा जाइछे आज्ञा हां इटा साजिश करा जाइछे नेले एते ऊपर पड़ले से छुआटा एंती पड़बा कि पूरा गोड़ हाथ तो इयाडे से आडे हेबा ना कि हाथ गोड़ किछि हेबा मुड़े भी पर फ्रैक्चर नि न उनके केते बेले खबर करले समने 6:30 कि 7 बजे भीतरे हैं कॉल करी तो पिला आपनकर आर पूर्वरु फोन रे कथा बार्ता हां रात संध्या रे का सुविधा विषय किछि कहउतले कि एंता इने किछि होउछे एंता आगरू कहउथिला जे प्रिंसिपल सर मते गाली करसन बहुत जोर गाली करसन कहि कि कहउथिला का कहि कि गाली करसन माने केन माने भल काम करले भी गाली करो ता से भूल करले भी काम माने काने इने काम भी करउथले किछि माने जेनटा हेले गुटे दिने बैनर टांगी कहले परे ले सेटा भूली जाइथिला बेले पचराले कहला जे नी टांगलु कहिथिबे बेले भूली गली कहला बेले परे गाली करले बहुत जोर ना काना गंगाधर माझी आपन सहपाठी जो आत्महत्या हेछि कहउछन कि सुसाइड हेछि कि मर्डर हेछि सेटा तो तदंतरे जणा पड़िबो आपनकर नजर कोन केंती कोन घटना हेछि सेटा तो कहि पारबे नहीं लेकिन 9:30 बेले भात भूति खाई कि हमें ताकू कहलु से भात नहीं खाइतला ताकू कहलु भात खाई दे कहलु बोले से मोटी कथा होछि वो पछे परे खाइबी कहला हमें खाओ सिओ कहला सती कहला आपनकर नजर से सहपाठी केंती थिला पिलाटा भल पिलाट थिला आरे से झगड़ा झाटी किछि नहीं करथिला हां से दारू फारू भी किछि पेनी तो पहिला तापरे आ राती रे जाइनी आपन माने केही देखलेनी कि आसीनी टिके खोजिबा पछारला सर मु गाले सुई थिले सर सुई पड़ना आपन केते बड़ा जणा पड़ला से सकाळे बताले सर सारा बताले कि एमती सेमती कर तमे सोई थलो घर को आपन को कोन कहबार अछि से विषय रे मोर नाम अछि शुभम राउत मु बेसी କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି କାରଣ ସେ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ सीनियर थिले तुम हाँ सीनियर जति अधराती रे आसलेनी आपन माने केही देखलेनी कि काई आसलेनी तुमर दादा के पचारमु नहीं प्राय दिन तो माने 2 दिन होला से राती बेले किछि कथा लागुतले एकला सुतले एकला कथा लागुतले हेले अंत किछि डिस्टर्ब थिला आगरो मु तो यही दिन हला जे कहू छ हां एबे 2 दिन हला जे सते जानि छी हेले सते भाबली और किसी तो हबनी एखन कथा लागबे से माने आ पछि आसी कि खाई के सोई पड़बे तापर मु सोई पड़ली सकाले सेटा उठली बेले सुभाष सर मते कहले जे आज तो सेटा सोनू है कि देखबो टिके कहले बेले आसली देखि दे जे सेटा नै पड़ी छ मोर नाम होछि बुजित लाकरा मोर नाम होछि बुजित लाकरा सर मने कोन कोन से तमर रूम पार्टनर थिले से जे घटना हे छै ताको विषय रे आपन कोन जणैबे हमें नौटा रे भात खाइबाकू बसिथिलु ताकू कहिलु कि आस भात खाइबे कहलु बोले से कथा होतरा हमें एई रूम रे खाउतिलु बोले से आरो पट रूम रे थिला कथा लागुथा संत किछि संदेह होछि कि कार संगे गंडगोल हेछि कि आ किछि एटा तो हमें जानिनी दुर्घटना घटला जने छात्र
ତଳେ ପଡ଼ିକି ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି କ'ଣ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ? এই ঘটনা বিষয়ে শুনিকি ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ସକାଳେ 5:15 ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣାଇଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତଳେ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲାନି କି ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲିକି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜଣାଇଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଆକୁ ବି ଫୋନ୍ କରିକି ଆମେ ଅଫିସ ତରଫରୁ ଜଣାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ସାର୍ମାନେ ଆସିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ତ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତାକୁ ବାହାର କରି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 10ଟା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ 9:30 ପରେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଏ ପିଲାକୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ଇଏ ନାଁ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟ ଅଭିଷେକ ତନ୍ତୀ, ୟାକୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ, ତ ସେମାନେ ପଳେଇ ଗଲେ। ରାତିରେ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ 5:15ରେ ଫୋନ୍ ରାତିରେ ଆଉ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ହଁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ସାର୍, ଆଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏପଟେ। ତାର ପାଖରେ ତ ପିଲା କିଏ ଶୋଇଥିବ ବି, ଶୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ତ କହିଥିବେ ଟିଚର। ନାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି ଟିଚରକୁ, ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି କେତେବେଳେ ଉଠିକି ସେଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ କଲା, ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ତ ପଚାରି ପାରିବେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି? ରହିବା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି 60 ଜଣ ଛାତ୍ର, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେତେ? 120 ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗାର୍ଡ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, 2 ଜଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଛୁଟି ଅଛି। ତ ଗାର୍ଡର ସାର୍ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କି ପୁଣି ଥରେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଚେକ୍ କରିବା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାତିରେ ସେ ଦେଖିଲା ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିଛି ଅବହେଳା ବୋଲି ଘଟିଛି, ଅବହେଳା ଘଟଣା ଏମିତି ହେଲା, ନହେଲେ ଯଦି ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଯଦି ମେଡିକାଲ ନିଆ ପାରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବି କିଛି ଅବହେଳା ହେଇଛି ନା? ହଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଛରେ ତ ଆମେ ରହିପାରିବାନି। ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ବି କହିଥାନ୍ତେ ସାର୍, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ। ଜାଣି ବୁଝିକିରି ଆମେ ପିଲାର ଅସୁବିଧା କରିବୁନି ସାର୍। ନାଇଁ ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ପଛେ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବେନି। ଯଦି ସାର୍ମାନେ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରମାନେ ଆଉ ଥରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିବାର ଅନୁସାରେ, ଗୋଟେ ପିଲାର କହିବାର ଅନୁସାରେ ସେ ପରିସର ପାଇଁ ମଝିରେ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଛାତ୍ର ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବି ତମେ ଖାଅ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସନ୍ଦେହରେ ତ ଆମେ କିଛି ବି କହିପାରିବାନି। ପ୍ରପର ତଦନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଅନୁମାନରେ କିଛି ଗୋଟେ କହିଦେବା ଏଇଟା ଭଲ ହବନି। ମୁଇଁ ତାର ସାଙ୍ଗ ହେ ବୋଲେ ସେ କେନ୍ତା ପିଲା ଲୋକ ଥିଲା ସେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, କିଛି କହିପାରୁନି ତାର ବିଷୟରେ? ସେ ହେନ୍ତା ତ ଏଇଟା 2 ଦିନ ହଉଛେ ଯେ କଥା ଲାଗୁଥାଏ ଫୋନ ଥି, ବୋଲେ ଆମେ ରୁମ୍ ନେ ଥାଉ, ସେ କଥା ଲାଗୁଥାଏ ବୋଲେ একলা কথা লাগছে যে ସେ ବାହାର ଦେଇ ଗଲା ଅଲଗା ରୁମ୍ ନେ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେ ଭାତ ଖାଉଥାଉ। ତାକେ କହିଲୁ ଆଉ ଖାଇମା ଭାତ କହିଲୁ, ବୋଲେ ନିବ ତୁମେ ଖାଅ ମୁଇଁ ସେ କଥା ଲାଗୁଛେ କହିଲା। ବୋଲେ ଖାଅ ଆଉ ଶୁଅ କହିଲା, ବୋଲେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଶୋଇଲୁ। ତାପରେ ନି ଜାନି ସାର୍